Dobro večer i dobar dan i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću da vam objasnim kako zapravo kripto funkcioniše, jedna jako dobra strategija koju ja koristim rado, jer verujem na primjer u Bitcoin i Ethereum i koristim ceo DeFi, znači koristim lending, borrowing, liquidity poolove, koristim trading, koristim staking ponekad, mada uglavnom i ne, jer je slab yield, slab je procenat. Ali u ovom videu ću da vam objasnim, kao što vidite ovde na ovoj mojoj mapi koju sam napravio, kako zapravo funkcioniše svet oko mene i moj kripto svet. Dakle, pogledajte sad ovo. Znači, ovo ovde, ovaj ovde deo, je znači vaš posao, radite nešto, jel tako? Šta god da radite, svi moramo da radimo nešto, nebitno. Imate neki keš sa strane možda, znači iz banke šaljete novac u kripto svet, znači stvarni svet. Pričam o stvarnom svetu i novcu iz stvarnog sveta koji ulazi u kripto, kao što vidite ovde sam označio sa strelicama. Malo sam smanjio ovo. Nema veze. Označio sam sa strelicama, znači ovim ovde. E sad, šta znači ove strelice? Kao što vidite i ovde imam i svoj neki, da kažemo, kripto biznis koji mi je odvojen od svega, da kažemo od stvarnog sveta, koji isto donosi neki novac i donosi mi neku nagradu. No, šta ja radim? Krenut ćemo od prve stvari, ovde kao što vidite, znači ovde deo, to je snabdevanje ili ti lending. Znači u kripto svetu postoje jednostavno platforme koje dozvoljavaju da vi njima date, znači, neki vaš novčić. U ovom slučaju ja sam long term na Bitcoin, Ethereum, Solanusu i tako neke novčiće koje rado držim i verujem u njih da će biti mnogo dobri, imaju dobar performans i tako dalje. Znači, ja idem i snabdevam, jel tako, neku platformu sa BTC-om i Ethereumom, na primjer, iz stvarnog sveta. Znači, ja iz stvarnog sveta ubacim novac u neku exchange, pretvorim u USDC, na primjer, i pošaljem, na primjer, preko neke mreže BTC i Ethereum na lending, znači snabdevanje. Zatim, šta radim? Znači, kad sam svoj BTC stavio na lending i svoj Ethereum na lending, pogledajte ovu strelicu, znači i ovu strelicu, to sve, da kažemo, ide ovde u pozajmicu. Na istoj platformi gde sam snabdevao, znači gde sam snabdevao, da kažemo, BTC i Ethereum, tu idem i pozajmljujem. Pozajmljujem, znači, USDC i USDT. Šta s time dobijam ja? U ovom slučaju dobijam to da sam long term, znači na Bitcoin i Ethereum, jel tako? Znači njih imam na duže, stavio sam ih na neki procenat, recimo, nebitno, 1% neka bude na godinu dana. Primjer da je. Ali šta sam onda uradio? Pozajmio sam USDC na osnovu toga, ali ne zaboravite da BTC i Ethereum cena ide ovako, konstantno ide gore u plus, takođe i Ethereum, konstantno ide u plus. Znači, ovo nije 1%, primjer dajem, znači imaću možda 50% godišnje. Razumete? Ali to mi je na lendingu i sigurno mi je. Naravno, postoji health faktor na koji morate da obratite pažnju, morate da znate šta radite, ne smete tek tako da upadate u sve ovo, jer postoje velike zamke koje na kraju možete da platite sve ovo i da izgubite i BTC i Ethereum i ode lova.
nema para, ostalo bi vam samo ovo što ste pozajmili, da kažem. Dakle, nebitno, idemo dalje. Znači, pozajmio sam USDC i USDT. Šta radim sa tim sada? Idem, otvaram nove bazene. Znači, otvaram, na primjer, Ethereum USDC, Wrapped Ethereum, Solana USDC, BNB USDT. Primjer samo dajem. Znači, dođem sa ovim pozajmljenim novcem. Znači, pozajmio sam taj novac, isto neki procenat, ako sam ovdje recimo imao taj 1%, ovdje sam ga pozajmio za 3%, jer je uvek kad pozajmljujete košta više, zato, na primjer, tu možete da pozajmite manje. Ako sam ovdje recimo imao 10.000, na primjer, ako sam imao 10.000 BTC-a i Ethereuma, ovdje sam mogao da pozajmim možda 6.000. Znači, 1, 2, 3, USDC-a i USDT-a. Šta ja onda radim? Recimo, uzmem, znači, 2.000 ovde, 2.000 ovde, 2.000 ovde, jel' tako? E sad, koja je tu caka? Ja ću plaćati ovih 3%, jel' tako? A ovdje imam 1. Ali, pošto sam pozajmio samo 6.000 jer ne mogu više, moj health faktor je možda negde oko 2. Ako odem ispod 1, izgubit ću i 4.000 i 10.000, znači izgubit ću 6.000 zapravo ovdje, ostaće mi ovdje 4.000 samo. Razumete? U BTC-u i Ethereum, što nije dobro. No, nebitno, recimo da ja to neću izgubiti i da to ostaje zauvek tu jer vodim računa o health faktoru. Zato što, kao što vidite ovdje sve povezano, zapravo, no doćemo i do toga. Dakle, ja sam otvorio ovdje moje bazene, ove, koji mi donose, na primjer, možemo reći ovako, Ethereum USDC otprilike može da donese oko 80% na godišnjem nivou. Solana USDC može da donese, na primjer, može dosta, može 200%. Može i Ethereum, ali ajde, nećemo da budemo pohlepni. BNB USDT može da donese, na primjer, recimo 180%. E sad, na godišnjem nivou, znači API kad je compounding interest rate. Dakle, sad, ja imam, znači, ove moje bazene, jel' tako? Ovo vamo šta se dešava, BTC, Ethereum, oni konstantno, rekli smo, znači, idu u plus, jel' tako? Ide ovako, ide gore. Šta nas briga? Zarađujemo, jel' tako? I šta je jako bitno, ovdje u svim ovim bazenima, znači Solana, Ethereum, BNB, mi zarađujemo fee. Ovaj, znači, procenat 80%, na primjer na, koliko sam rekao, 2.000, svuda imam po 2.000, pa vi sračunajte. Da ja sad ne ulazim u matematiku, želim samo da vam objasnim strategiju ovako ugrubo, da bi shvatili o čemu se tu radi. Dakle, šta radimo onda? Kao što vidite ovdje, znači, prebacio sam recimo USDC ovdje gore, znači jer ovo pozajmica, otišao sam i otvorio sam ovdje moje bazene. Isto tako sam uzeo taj USDT, otišao i uzeo ovdje ovo. Šta je ovdje bitno? Bitno je da vi napravite dobru cenu, znači da stavite dobar razmak, dobar raspon u ovim vašim bazenima. I oni će samo da vam printaju pare. Zatim, vi uzimate taj fee, znači imate ovdje nagradu, vidite, tu su vam nagrada. Znači ja sam zaradio neki fee u svim ovim, da kažemo, tokenima, novčićima. Znači imam ja ovdje i Ethereuma, i USDC-a, i šta imam, i Solane, i BNB. Znači, nagrada, ja imam sve ove novčiće. Zato što svi ovi moji bazeni, znači ovaj bazen i ovaj bazen, ja zarađujem fee, ali zarađujem u oba ta novčića. Znači u ovom prvom bazenu mi daju fee i u Ethereumu i u USDC-u, ovdje mi daju i Solanu i USDC,
ovdje mi daju i BNB i USDT. Znači, dobijam oba novčića. Mislim, win. Zatim, šta radimo? Iz ove nagrade, znači kad sam ja dobio tu moju lepu nagradu, šta ja radim? Sve mogu da konvertujemo u USDC. U ovom slučaju konvertujemo u USDC, jel tako, zaključavamo ceo moj profit. Znači svih ovdje koliko je gore bilo 80%, ovdje dole je bilo 200, ovamo 180. Znači ja sam zaključao sav moj profit u USDC-u i onda čekam da market padne. Znači sačekam lepo da se market sroza, da znači bude tup, ovako dole. Zatim šta ja uradim? Odem i kupim kripto. Bum. Odem, kupim još nekih novčića, kupim svega što mi treba, u šta verujem. Na primjer, kupim BTC-a, pošto je market opao, kupim Ethereuma još, jer je market opao. Znate, na svakom dipu ja mogu da kupim, jer mi konstantno ovi moji bazeni štampaju lovu. Šta onda radim? Kupim, znači, taj BTC i Ethereum, kao što vidite ovdje. Ova dole linija, malo mi smeta ovo sad, ali ova ovdje linija je spojena sa ovima ovdje. Ja se vratim ovdje i opet idem i snabdevam. Konstantno. Šta još mogu da uradim? Pošto vidite ovdje ima malo više linica. Znači to je neki krug koji ja poštujem veoma i radim često. I ovo mi je jedna strategija koju koristim jednom nedeljno. Imam još 3-4 koje isto održavam. I tako, menjam ih na mjesec dana, nekad na pola godine, nekad na 3 mjeseca, sve zavisi kako se market ponaša, nekad na 6 mjeseci, nekad, a dobro, na godinu dana i ne baš, ali može se reći 6 mjeseci maksimum. Uglavnom, šta još ovdje možda se dešava? Znači da izuzmemo ovo iz igre, posao, cash i sve ovo gore, stvarni svet, znači ja mogu direktno odmah da idem i da otvorim ovdje ovaj moj bazen. Znači mogu sva 3 da otvorim. Recimo i Solanu i USDC, ovdje i BNB i USDT. Znači mogu direktno da odem i da otvorim odmah, ne moram da idem na lending, ali ja volim da jednostavno upregnem sav moj novac da radi, da je konstantno neki plus, jer ja ovdje dobijam, kako bih rekao, iskorišćavam maksimalno moj novac. Znači ja ovdje i dalje imam onih mojih 10.000, ovdje imam 6.000 pozajmljeno, znači u minusu sam 6.000 recimo, ali ovdje sam plus mojih 10.000 koje zadržavam. Ovdje otvaram sve, znači rekli smo 2.000, 2.000, 2.000 i sad, znači koliko sam tamo rekao, 100, ne, rekao sam 80%, 200% i šta, 150, ajde. Ovo je treći bazen, neka bude. Ovo kad sračunamo, kolika je meni nagrada ovdje, ogromno, jel zar ne? I kad se ja vratim ovdje, kad market opadne, ja sam poprilično u plusu, vratim se ovdje, mogu i ovdje da dođem i kažem, evo, vraćam pozajmicu. Naprimjer, zaradio sam 2.000, znači ja više ovdje nisam pozajmio 6.000, nego 4 sada imam. Razumete? I kada sam, naprimjer, mogu tako da uradim, a mogu naravno i da odem ovamo da je snabdevam još, što isto radim, znači ovo, snabdevanje još, bum, onda ovdje imam, naprimjer, 12.000. 12.000 i onda opet u krug, ovdje mogu da pozajmim, naprimjer, 7, onda i tako dalje, i onda ovdje povećavamo na, ne znam, 2.500, 2.500, lupam, ajde, ne bude 7.500, znači, krug i to je to što ja koristim neke moje taktike. Hoću još nešto da vam pokažem, samo da pobrišem ovo, zašto sam ovo ovako uradio, sljedeći put ću na nekom drugom programu da crtam sve ovo. Dajde ja to pobrišem ovako kako treba, a ne idem back to back. Dakle, to bi bilo to, možda neću više ni da vam otkrivam šta mogu još da uradim. Znači mogu ja ovdje i ovo pozajmica ova, znači da pozajmim i da isplatim sebe u stvarni svet odmah.
znači u banku da pošaljem sebi novac na karticu, a i dalje imam ovde ovaj moj novac, znači imam 10.000 ovde, a mogu da pozajmim od njih 6, na primjer, ili 7, i odem kupim sebi nešto. A i dalje sam ovde zadržao, na primjer, 10.000, na koje dobijam, na primjer, nebitno, neki 1%, ali više je, mogu dobiti 5, možda. Na BTC ne može, na BTC bi dobili možda 0,1 ili tako nešto, ali opet govorim, BTC konstantno cena ide, raste, Ethereum takođe, u proseku je to iznad 50%, ajde kažemo 30% godišnje ili 50% godišnje BTC i Ethereum idu u plus. Pa vi gledajte, eto, ako ja imam 10.000, imao bih 15 na kraju godine i ova moja pozajmica od nekih ovde, da kažemo, nekog novca opada i u stvari ja posle godinu dana imam mojih 10.000 ili posle 2 godine ja imam već mojih 10.000 čistih tu, razumete? Tako vam je to, moj narode, u kripto svetu. Zapratite, lajkujte, to nisam rekao, zapratite, lajkujte ovaj video i pišite u komentarima, i ako želite imam dole Telegram grupu, Kripto Doktor, DRMR, pa prikačite se, pridružite se, pomoći ću vam šta vam treba, šta da vam kažem, držite se ovog kanala, to je to, bye bye, subscribe, vidimo se.